Selamat pagi, Doktor. Kumpulan kami termasuk Chia Siong, saya Goh Sheling dan Yu Ting Ting akan bentang tentang tugasan 3 bagi kursus EDUP 3033. Kumpulan kami mengaplikasikan strategi berasaskan aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dengan menggunakan kits kami. Strategi berasaskan aktiviti berdefinisi guru melibatkan murid dalam aktiviti yang memberikan peluang kepada mereka untuk melatih ataupun mengaplikasikan apa-apa yang dipelajari. Semasa menggunakan kits kami, iaitu bermaksud menjalankan aktiviti, guru akan memberikan bimbingan dan bantuan kepada murid supaya mereka menyelesaikan aktiviti dengan jayanya. Sebagai contohnya, apabila murid bermula untuk melaksanakan aktiviti setelah menonton demonstrasi yang berkaitan aktiviti dalam ketiga-tiga kits tersebut, kami sebagai guru boleh memerhati dan memeriksa rangka yang dilakukan oleh murid. Dengan melakukan aktiviti pergerakan badan ataupun seni visual, murid akan melibatkan diri secara aktif dalam PDP dan hal ini juga dapat membantu mereka belajar dengan lebih berkesan. Kits kami telah merangkumi keempat kriteria untuk membentuk aktiviti yang ingin dijalankan semasa PDP. Pertamanya ialah aktiviti yang dilaksanakan adalah fokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar. Kami telah memilih aktiviti yang sesuai untuk mengajar topik yang dipilih oleh kami dan hal ini dapat menuju pencapaian maklumat tersebut. Sebagai contohnya, You telah menggunakan aktiviti yang melibatkan pergerakan badan untuk mengajar topik tumbuhan yang menunjukkan keperluan asas tumbuhan, manakala Chia juga menggunakan aktiviti yang melibatkan pergerakan badan untuk mengajar topik tumbuhan yang menunjukkan respon tumbuhan terhadap stimulus. Dan hal ini dapat memudahkan murid untuk memahami konsep sains yang terlibat dalam topik tersebut. Seterusnya, kriteria yang kepelbagaian aktiviti telah diambil kira berdasarkan maklumat pengajaran. Misalnya, kit saya yang melibatkan komponen seni visual untuk mengajar topik daya dengan menggunakan kertas A4 boleh digantikan dengan plastisin. Aktiviti tersebut adalah relevan dan berguna untuk mengajar topik tersebut kerana dapat menarik perhatian dan minat murid dan juga menyeronokkan suasana belajar. Dengan ini, murid juga dapat mengetahui daya bukan sahaja boleh diperhatikan atas kertas A4 tetapi juga atas plastisin. Dan hal ini juga dapat memberitahu murid bahawa daya boleh digunakan dalam berbagai situasi dan juga barang. Selain itu, kits kami juga menyediakan peluang bagi murid berinteraksi serta membuat refleksi dengan guru dan rakan sekelas, tetapi bukan aktiviti yang dilaksanakan secara individu. Misalnya, kits Chia dan Yu yang melibatkan aktiviti secara berkumpulan dapat menggalakkan murid untuk berkomunikasi dengan rakan, manakala kits saya membolehkan murid untuk berbincang dengan guru apabila guru bertanya soalan. Hal ini dapat memotivasikan murid untuk berkomunikasi dan juga dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka. Kami juga sentiasa membimbing murid untuk berfikir ke arah yang berkait dengan topik yang ingin diajar supaya mereka dapat memahami konsep penting, bukan maklumat yang menarik tetapi kurang penting. Dan kriteria yang terakhir ialah aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli. Ketiga-tiga kits kami telah memenuhi kriteria tersebut. Murid perlu bersedia awal sebelum aktiviti dengan menonton video yang disediakan oleh guru di rumah. Hal ini berdiri sama dengan kaedah dan teknik pengajaran masa kini yang kami gunakan, iaitu flipped classroom. Hal ini dapat membantu murid untuk mengetahui topik yang ingin dipelajari dan juga dapat memudahkan mereka memahami konsep tersebut.
Kami juga memberi maklum balas umum tentang prestasi dan mengukuhkan idea-idea utama pada akhir PDP. Kumpulan kami telah mengaplikasikan kaedah demonstrasi semasa menggunakan kits kami untuk mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah demonstrasi ini ialah cara untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Kaedah ini melibatkan guru atau seseorang individu untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah di hadapan kelas. Dan semasa guru melakukan demonstrasi di hadapan kelas, murid-murid perlu memerhati, mendengar penerangan dan melihat pergerakan yang perlu dilakukan oleh mereka sebelum aktiviti yang sama dilakukan. Dengan ini, mereka diberi peluang untuk memahami perkara yang perlu dipelajari setelah guru melakukan demonstrasi. Selepas memerhati demonstrasi yang ditunjukkan, murid-murid akan melakukan perlakuan atau langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. Sebagai contoh, kami akan melakukan demonstrasi tentang aktiviti yang telah kami rancangkan dalam kits pada permulaan proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid-murid dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka sebentar lagi dan dapat mengelakkan kekeliruan berlaku semasa mereka menjalankan aktiviti. Kaedah demonstrasi dapat mendatangkan manfaat kepada murid-murid kerana kaedah ini memudahkan murid-murid untuk menguasai konsep dan prinsip yang akan diajarkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama, proses demonstrasi atau proses memodelkan perlakuan juga dapat memudahkan pemahaman dan penguasaan kemahiran murid terhadap sesuatu konsep yang diajarkan. Di samping itu, kaedah demonstrasi ini juga dapat membantu murid-murid untuk meningkatkan ingatan mereka terhadap langkah-langkah sesuatu pelaksanaan. Selain itu, kaedah ini turut dapat meningkatkan keyakinan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan betul dan lebih yakin setelah memerhati contoh yang ditunjukkan oleh guru dengan teliti. Demonstrasi melibatkan 4 proses, iaitu menunjuk cara, mempraktikkan, perbincangan dan rumusan. Yang pertama sekali, guru perlu menunjukkan cara atau perlakuan di hadapan kelas semasa menjalankan aktiviti demonstrasi supaya murid-murid dapat mengetahui prosedur yang akan dilakukan oleh mereka. Dan semasa menunjukkan cara, guru perlu memastikan murid-murid menumpukan perhatian dan bertanya soalan kepada murid-murid untuk mengenal pasti sama ada mereka adalah faham atau tidak. Dan selepas itu, murid akan diberi peluang untuk mempraktikkan apa-apa yang telah diperhatikan oleh mereka. Dan selepas sesi praktis, guru akan menjalankan perbincangan tentang perkara-perkara demonstrasi yang penting dengan murid-murid. Dan selepas itu, guru boleh membantu murid membuat rumusan tentang demonstrasi yang telah dijalankan. Sebagai contoh, kami telah menunjukkan setiap langkah atau perlakuan yang akan dilakukan oleh murid-murid dengan jelas kepada mereka supaya mereka dapat memerhati dan memahami apa yang akan dilakukan oleh mereka. Dan pada masa yang sama, kami akan menjalankan perbincangan dengan mereka semasa menjalankan aktiviti demonstrasi supaya mereka dapat memahami langkah-langkah yang perlu
mereka jalankan dengan lebih jelas. Dan selepas itu, kami juga akan membuat rumusan tentang demonstrasi yang telah dijalankan kepada murid-murid. Dan seterusnya, kami juga menunjukkan kaedah demonstrasi ini dalam video yang telah kami sediakan. Di samping itu, ketiga-tiga kids ini juga mengamalkan amalan kaedah Flipped Classroom. Flipped Classroom juga dapat didefinisikan sebagai bilik darjah songsang, iaitu situasi pengajarannya di kelas dan tugasan adalah disongsangkan. Sebagai contoh, model pedagogi ini memerlukan murid menonton pengajaran guru dalam bentuk video pendek di rumah dahulu sebelum mereka pergi ke bilik darjah. Oleh itu, kit kami telah mengaplikasikan amalan kaedah tersebut seperti kami telah memuat naik video tentang topik-topik berkenaan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp sebelum menjalankan proses PDP. Hal ini adalah untuk menerangkan sebuah konsep kepada murid sebelum pengajaran. Selepas itu, kami meminta murid melakukan aktiviti seperti menunjukkan tumbuhan memerlukan keperluan asas melalui pergerakan badan dan menjawab soalan-soalan. Sehubungan dengan itu, murid dan murid berpeluang untuk berinteraksi secara ilmiah tentang bahan yang disediakan itu. Ini merupakan video-video yang kami akan menunjuk kepada murid sebelum kelas. Okey, pendek kata, kaedah bilik darjah flip merangsangkan penglibatan murid secara aktif dengan menjadikan suasana bilik darjah sesuai untuk belajar di mana murid boleh bertanya isi pelajaran dan berinteraksi antara mereka dalam aktiviti secara hands-on. Secara tidak langsung, suasana pembelajaran yang baik dan aktif dapat memupuk kecerdasan emosi dalam murid sebab murid dapat belajar secara untuk mengawal emosi sendiri melalui aktiviti kooperatif yang digunakan dalam kit yang dirancangkan oleh saya, Chia dan Yu. Tambahan pula, kami juga berhubung dengan rakan pembelajaran kami iaitu seorang guru sekolah rendah untuk mendapat pandangan dan beberapa cadangan supaya dapat menambahbaikkan kit kami. Pertama sekali, rakan pembelajaran berpendapat bahawa ketiga-tiga kits tersebut telah dirancang dengan baik dan sesuai untuk digunakan oleh murid yang akan diajar. Selain itu, rakan pembelajaran Go telah berpendapat bahawa kit yang telah dirancangkan oleh Go dapat menambahbaikkan PDP sebab kit tersebut dapat menarik minat perhatian murid dan meningkatkan kemahiran sosial melalui perbincangan dengan guru dan rakan-rakan sekelas dan sebagainya. Tambahan pula, kit tersebut amat berbeza dengan cara pengajaran tradisional yang memusatkan guru sebab aktiviti yang telah dirancangkan dapat melibatkan murid secara aktif dalam PDP. Selain itu, rakan pembelajaran U berpendapat bahawa kit yang telah dirancangkan dapat menambahbaikkan proses PDP sebab kit tersebut dapat membantu murid menguasai konsep yang akan diajar. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti yang dirancangkan dapat melibatkan setiap murid secara aktif tetapi bukan duduk dan menerima pengetahuan sahaja. Dengan kata lain, kit tersebut dapat memudahkan murid untuk memahami dan menguasai konsep yang telah diajarkan untuk jangka masa yang panjang. Pada pendapat rakan pembelajaran saya, kit yang telah saya rancangkan juga dapat melibatkan murid dalam proses PDP secara aktif, secara tidak langsung dapat memupuk kecerdasan emosi mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa berinteraksi, mereka dapat bersikap sosial dan menyembunyikan emosi mereka. Selain itu, beliau juga telah memberi beberapa cadangan yang sangat berguna dan berkesan kepada saya supaya kit tersebut dapat digunakan secara lebih lancar. Sebagai contoh,
Beliau telah merancangkan bahawa set induksi boleh dipelbagaikan dengan menggunakan teknologi terkini, contohnya menayang rakaman video semasa memperkenalkan tajuk pembelajaran kepada murid. Hal ini dapat lebih menarik perhatian murid dan seterusnya lebih berfokus dalam pelajaran selanjutnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Ini merupakan gambar yang kami ambil dengan rakam pembelajaran kami. Ini merupakan rujukan yang kumpulan kami menggunakan untuk menyiapkan tugasan kali ini. Dan seterusnya kami akan menunjukkan video tentang kit persembahan kami yang berkaitan dengan seni dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Good morning, ma'am. I'm Goshali. Today I want to present about my kit that is about the visual art component. Now I will start my presentation. Good morning, students. Today we are going to learn about the topic of force. There are many types of force, such as pulling force, pushing force, and frictional force. But today we are only focused on the pulling force and pushing force. Okay, now take out the material that I have told you to prepare during the last lesson. You are ready? Then we start our activity. First, fold the A4 paper into half. Then prepare the watercolor with your favorite color in the watercolor plate. I will do it in the cover of the bottle. I will use orange color and pink color. Then cut a thread for around 20 cm. Be careful when you use the scissors. Then immerse the thread in the watercolor that you have prepared. You can left under part of the thread so that your hands will be dirty. Then you take out from the watercolor. You open the A4 paper that you just now folded. Then you can put the thread on the A4 paper in any shape that you like and left a part that you're holding out of the A4 paper. Okay, then you cover the thread with another half of the A4 paper. Then you use another hand to press on the A4 paper, which cover the thread, the area cover the thread. When you press, what force do you use? Yes, it is a pushing force. Can you feel the thread? It is stationary or moving. Yes, you are right, it is stationary. Then you continue the next step. You pull the thread. When you pull, what force do you use? It is pulling force. Yes. Then can you feel the thread? How you feel it? It is moving. Yes. The thread is moving. Okay, now you press again on the thread that is moving. What do you feel? It is stopped. Then we continue to pull out the thread from the A4 paper. Okay, then the thread is left side and you open the A4 paper. You can see what you have done. Okay, now we continue our project with another watercolor that you like. I will use pink color.
Just follow back the step that we have done just now. Same, you can arrange in any shape that you like. Then grab a part, cover it, press it, and push. Okay. This is the product that we have done. Then you can show yours for me. Now we continue with our lesson. We will discuss about the force and its effect. From the activity that we have done just now, what force do you use? Yes, it is pulling force and pushing force. From here, we can know that a force is a pull or a push that acts on an object. Okay, then how about its effect? When we press on a moving track, it stops. This shows that the force can stop a moving object. Then when we pull a stationary track, it moves. Then this shows that the force can move a stationary object. Then this is what we have learned just now. Do you feel enjoyed by learning through this activity? Okay, that's all for today. Thank you. Ma'am, I am Cha Xiong from Science 1. Today, I would like to present my performance kit about the movement activity component. And I would like to start now. Okay, good morning students. Today we are going to learn about the topic of life processes in plant. I believe that you all have learned the life processes in human and animals. So, do you all think that the plant undergo the life processes just like human and animals? Okay, well, today we will find it together. Okay, firstly, plants are like humans and animals as they are not able to move from one place to another place. This means that the moving and the finding food process are impossible for plants. However, they are able to produce their own food through the process of photosynthesis. At the same time, the life processes in plants is undergo just like animals and humans. Okay. Life processes in plants include the nutrition, stimulus, and the growth. However, today we will discuss only about the stimulus. Through this lesson, we can explore the movement and the sensitivity of plant. Although the plant cannot move from one place to another place, they can move in other ways. At the same time, the plants are very sensitive to the surrounding changes, which is known as stimuli. In this lesson, we are going to imagine and act like a plant and respond to different types of stimuli by using different parts of body. Okay, and if you haven't done the class like this before, don't worry, it is really simple and all you have to do is just follow the instruction and the example. Okay, the common stimuli for the plants can be classified into 4 types, which are light, water, gravity, and touch. So, I need to separate you all into 4 groups and respond to different stimuli. For example, for the group A, we have to respond towards the light. We have to use our arms to represent the plant leaf and our body to represent the plant shoot. We have to bend our arms and
our body towards the direction of light, like this. And from this, we can say that the plant leaf and shoot is grow towards the sunlight. Okay, and for the group B, we have to respond towards the water. We have to use our legs to represent the plant roots. We have to bend our legs towards the direction of water. For example, if the direction of the water is at the right hand side, we have to bend our legs towards the right hand side, like this. Yes. And at the same time, a student who act as the water have to wave their hands continuously to represent the water wave. And in other words, we can say that the plant roots grows toward the water. And for the group C, we have to respond towards the gravity. We have to use our legs to represent the plant roots too. We have to bend our legs toward the direction of gravitational force, that is downwards. In other words, we can say that the plant roots grow toward the gravity. And for the group D, we have to respond towards the touch. We have to use our arms to represent the plant leaf. And we have to fold it in when the other students touch our hands, like this. And we have to fold in. So, alright, through all this activity, I believe that you all have formed an idea about how do the plant respond to different types of stimuli. So, now can you all tell me there are how many types of common stimuli for the plants? Yes, right. There are 4 types of common stimuli for the plant, which are light, water, gravity, and the touch. So, can you all tell me how do the plant respond toward all these stimuli? Yes, okay. Firstly, the plant shoot and leaf would grow towards the sunlight, and the plant roots would go toward the gravity as well as the water. At the same time, there are some types of plants leaf would fold in when it is touched by the other object. Yes, I think that is all for today. Thank you. Hi Madam, I'm Yu Teng Teng from Science 1. And today I will present my performance kits which are movement component. Okay, so now I will start my presentation. Okay. Morning student, today we are going to learn about basic needs of living things. So, do you all know what are the basic needs of living things? Okay. Yes, the basic needs of living things are air, water, and food. So, although the basic needs of living things are same, but human, animal, and plants obtain air, food, and water in different ways. And today, we will focus on the basic needs of life. So, now we will have an activity to learn how does the plant obtain air, food, and water. So, before carrying out this activity, I will divide you all into several groups with 4 group members. So, in groups, you all have to choose which role would you like to play. The first role is land, second is air, and the third is water, the last one is sunlight. So, are you all ready now? Okay, so now we will start our activity. The first one is air. So
imagine that in my right hand side, there is your friend that act as the air. So, and I act as plant. So, what should I do? I need to bend my body and hand towards the air. Okay, like this. And my body indicates plant shoot and the hand indicates plant leaf, so that the plant can obtain air from the surrounding. Okay. For the second is water. Okay. For water, imagine that in my left hand side there is water, and there is your friend that acts as the water. So, as plant, how do I need to do? So, I need to stretch my leg towards the water. Okay, like this. Stretch to the water. So, why do I need to stretch my legs towards the water but not bend my body towards the water? Okay, it is because my body is represent the plant shoot and my leg is represent the plant roots. And as we know, plant roots are responsible to absorb water. So I need to stretch my legs towards the water but not bend my body towards the water. Okay. So this can help plant to obtain the water from the soil. Okay. For the last one, which is sunlight. Okay. So imagine that in my right hand side there is your friend that acts as the sunlight. So what should we act as the plant need to do? So we need to bend our body with hand towards the sunlight, like this. So that the plant can obtain sunlight. Okay. Do you all know why the plant needs air, water, and sunlight? Okay. Yes, because plant needs air, water, and sunlight to produce food by itself. Okay, so due to the plant can produce the food by itself, so it no need to obtain the food like human and animals from the surrounding. So, as a conclusion, what have you all learned through this activity today? Okay, I hope that you all can learn how the plant obtain air, water, and sunlight to produce the food by itself, and know that the plant no need to move to obtain food from the surrounding like human and animals, and know that the basic needs of plant are air, water, and food. So I hope you all can enjoy our class today. So that's all for my lesson. Thank you.